शुभ सकाळ पिलामाने केमती अछ समस्ते मु आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबो। अच्छा पिलामाने पूर्वरु आमे घन संख्या निर्णय करिचु विभिन्न प्रकार संख्या मानकर नाही गणन संख्यार भग्न संख्या दशमिक संख्या ऋणात्मक संख्या विभिन्न प्रकार संख्यार आमे घन निर्णय करिचु। चलो से संबंधी किछि प्रश्न मु तुमको पचारिबी। तुम्हें जानी छे पिला माने कौन 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 नहीं एटा पूर्वर आमे आलोचना करिचे। अच्छा एठी 8 को 2 रो कौन कुआ जाए कहलो पिला माने कौन कुआ जाए एठरे 8 हेउची 2 रो घन संख्या नहीं। अच्छा कहलो पिला माने 2 को 8 रो कौन कुआ जाए कौन कुआ जाए जानी छो कि पिला माने आज हमें सेई विषय रे आलोचना करिबा ठीक अछि। अच्छा आ गोटे प्रश्न पचारुची एठी कोन लेखाई छि पिला माने देखि पारथुबो 3 क्यूब नहीं 3 क्यूब इज इक्वल टू केते 27 नो। अच्छा एठी 27 होची 3 रो घन संख्या नहीं। अच्छा 3 को 27 रो कौन कुआ जाए पिला माने 3 को 27 रो घन मूल बोली कुआ जाए। अच्छा बुझिलो पिला माने 3 को 27 रो कौन कुआ जाए पिला माने एटा हमें आलोचना करिबा कहउथिले नहीं 3 को 27 रो घन मूल बोली कुआ जाए। बुझी पारलो पिला माने जेते बेले आमे प्रकाश करूचु गोटे घन संख्या को जेमती कि एठी आमे कहिलु 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 तो एठी 27 हैला 3 रो घन संख्या आउ 3 हैला 27 रो घन मूल। बुझी पारलो पिला माने जानिचो कि याको आमे केमिति सूचेई पारिबा देखो देखुचो एई साइन टा याकू रूट क्यूब बोली कहा जाए याकू आमे 27 रूट क्यूब बोली पढ़िबा। बुझी पारलो पिला माने अच्छा आउ टिके या संबंध रे बेसी टिके आलोचना करिबा। चलो देखो आ गोटे उदाहरण नेबा 4 क्यूब आमे आगरु आलोचना करिचु 4 क्यूब इज इक्वल टू केते कुह पिला माने 64 नो। अच्छा याको आमे केमती लेखिबा घन मूल हिसाब रे केमती सुचेबा 64 रो रूट क्यूब इज इक्वल टू 4। बुझी पारलो पिला माने तो जदि आमे याको साधारण भाबरे देखिबा को जिबा जे कोनोसी गोटे संख्या नबा जोटा की n ताकू आमे घन आ घन मूल रूपे केमिति प्रकाश करि परिबा पिला माने जदि y इज इक्वल टू x क्यूब हुए तेबे x को y रो घन मूल बोली कहा जाए एवं एहा को x इज इक्वल टू रूट क्यूब ऑफ y बोली लेखा जाए। देखि पारछो पिला माने तो यही संबंधी जदि किछि स्टेटमेंट दिया जीवो तुमको कोटा घन मूल तुमे देखु कहि पारिबो नहीं पिला माने। एठी आमे से रूट क्यूब विषय रे आ टिके आलोचना करिबा। देखो एग्जांपल निया हेछि 8 रो रूट क्यूब केते हबो 8 रो रूट क्यूब को आमे देखो आउ गोटे उपाय रे भी एठी लेखि पारिचु 8 टा कोन 8 टा को आमे 2 क्यूब भी लेखि पारिबा नहीं कि तो 8 जगह रे आमे 2 क्यूब बोली लेखिले तो 2 क्यूब रूट क्यूब केते आमे तापरे लिखि पारिबा केते हबो 2। आ गोटे एग्जांपल देखो पिला माने 27 रूट क्यूब
तो ताकू आमे 27 को क्यूब हिसाब रे जदि लिखिदबा 3 क्यूब रो रूट क्यूब केते हबो पिला माने कुह केते हबो 3 नहीं। चलो आउ गोटे उदाहरण आलोचना करिबा। एटा केते लिखाइछि 1000 रो रूट क्यूब नो 1000 कहार क्यूब कहलो पिला माने टिके मने पकाओ। आमे विषय 1000 रो घन विषय बहुत थोर आलोचना करिछु पूर्वरु 10 रो क्यूब नहीं। तो आमे 1000 रो रूट क्यूब को 10 क्यूब रो रूट क्यूब हिसाब रे लिखि परिबा। जेते बेले 10 क्यूब रो रूट क्यूब लिखिबा ताकू आउ गोटे उपाय रे आमे लिखि परिबा कोन ना कोन हिजबो सेटा 10। तो एठी कोन साधारण जिंस किछि लक्ष्य करि परलो पिला माने देखो प्रथम टिकु देखो प्रथम उदाहरण टिकु जेते बेले आमे नेथिलु 8 रो रूट क्यूब बाहर करथिलु 8 को तापरे क्यूब रे प्रकाश करलु तापरे तार कोन मिलिला घनमूल मिलिला नहीं। देखो सेकेंड रे भी 27 रो रूट क्यूब आमे जेते बेले बाहर करिलु 3 क्यूब तो सेटा हे गला घनमूल केते 3। सेमती 1000 रो भी आमे 10 क्यूब रूप रे प्रकाश करके तार घनमूल केते बाहर कर देलु 10। अच्छा तो एठु आमे साधारण भाबरे केमिति आकु दर्शई परिबा घनमूलटा को केमिति लेखि परिबा पिला जदि n गोटे जे कोनोसी संख्यार क्यूब हुए माने n क्यूब रो रूट क्यूब जदि आमे लेखु तारे तार घनमूल केते हबो n क्यूब रो रूट क्यूब केते बाहरिबो n। बुझी पारलो पिला माने। अच्छा एबे आमे चलो आलोचना करिबा जे कोनोसी गोटे जदि संख्या हमकु दिया जीवो से संख्याटा आमे घन संख्या कि नुहे केमिति जानिबा। हमें जानिछो कि पिला आमे से संख्याटा घन कि नुहे केमिति जानिबा जदि आमे सेही संख्यार मौलिक गुणनीयक गुडिक बाहर करिबा तार उत्पादीकरण को व्यवहार करिकि आमे से संख्याटी घन कि नुहे जानि परिबा। गोटे उदाहरण नहीं देखिबा आस 3375 टा गोटे पूर्ण घन संख्या कि नुहे परीक्षा करी देखिबा। अच्छा फास्ट आमे कोन करिबा पिला माने तार मौलिक गुणनीयक गुडिक बाहर करिबा नहीं। कोन कोन होबो तार मौलिक गुणनीयक गुडिक 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 5 गुणन 5 गुणन 5। तो केतोटी मौलिक गुणनीयक बाहरिला 6टी बाहरिला ना। अच्छा ये 6टी मौलिक गुणनीयक गुडिको टिके भलो से लक्ष्य कर पिला माने। याकू आमे 3टी समान भाग रे प्रकाश करि परिबा कि टिके चिंता करो तो देखो एठी 3 3 थर अछि आउ 5 भी 3 थर अछि नहीं। तो आमे ताकू निश्चित भाबरे 3टी समान भाग रे प्रकाश करि परिबा। केमिति लेखि परिबा ताकू देखो 3 into 5 into 3 into 5 into 3 into 5। बुझी पारलो पिला माने केमिति हला जेहेतु 3 3 थर अछि आ 5 3 थर अछि आमे 3 गुणन 5 को गोटे भाग करी समान 3 भाग आमे पाइलु नहीं। एटे बुझिबारे किछि असुविधा हेइथिबो बोली मु भाबुनी छुआ माने बहुत सहज अछि। तापरे 3 गुणन 5 केते हबो 15 करि परिबा नहले आमे लेखि परिबा कोन
ଯେହେତୁ 3 × 5 ଭାଗଟା 3 ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ୟାକୁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? 3 × 5 ରୂପେ ଲେଖିପାରିବା ନାଇଁ। 3 × 5 ର କ୍ୟୁବ ମାନେ କେତେ? 15 ର କ୍ୟୁବ। ତ ଯେହେତୁ ଏଟା 15 ର କ୍ୟୁବ ରୂପେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? 3375 ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ୟାର ଘନମୂଳ କେତେ? କେତେ? କୁହ ପିଲାମାନେ? 15 ନୁହଁ? କାହିଁକି ନା 15 କୁ 3 ଥର ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ପାଇଯିବା କଣ? 3375। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୟୁବ ରୁଟ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ 3375 କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହେଲେ ଏମିତି କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ। କ୍ୟୁବ ରୁଟ ଅଫ 3375 is equal to 15. ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଘନମୂଳ କିଏ କୁହ ପିଲାମାନେ? ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, କିଏ ହବ ଘନମୂଳ? ଘନମୂଳ ହବ 15, ଆଉ 15 ର ଘନ ସଂଖ୍ୟାଟା ହବ କେତେ? 3375। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲ। 4096 କୁ ସେଟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। କେମିତି କରିବା ପିଲାମାନେ? ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ଆଗ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ 4096 କୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଣନୀୟକ କଣ ହବ? 2 ହବ। ସେମିତି 2 ଗୁଣନ 2, ଏମିତି 12ଟା 2ର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 12ଟା 2 କୁ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳଟା ହବ 4096। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ 12ଟା 2 ପାଇଲୁ ଆମେ, ଏହି ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ 3ଟା ସମାନ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ 12ଟା 2 ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ 3ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିପାରିବା। କେତେଟା ଲେଖା 2 କୁ ଗୁଣିବା? 4ଟା ଲେଖା 2 କୁ ନେଇକି ଆମେ 3ଟା ସମାନ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାଇଁ 4096 କୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ 4ଟା 2 କୁ ଗୁଣିଲେ ତାପରେ କଣ ହବ? 4ଟା 2ର ଗୁଣଫଳ 16 ହବ। 16 ଗୁଣନ 16 ଗୁଣନ 16 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଶେଷରେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା? 16 ର କ୍ୟୁବ ପାଇବା ନାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? 3ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ଆଗେ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାପରେ ଆମେ 3ଟା 16 ପାଇଲୁ। 3ଟା 16 × 16 × 16 16 କ୍ୟୁବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କୁହ ତ ପିଲାମାନେ, 500 ଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କି? ଚାଲ ବାହାର କରିବା। କେମିତି କରିବା? 500 କୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଚାଲ, କେତେ ହବ? 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ଦେଖ, 3ଟା 5 ଆଉ 2ଟା 2ର ଗୁଣଫଳ ହେଲା 500। ଏବେ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ? ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ 3ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲୁ ନାଇଁ କି? ତମେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର।
ଯେତିକି ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ପାଇଛୁ ତାକୁ 3ଟା ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହବ କି ପ୍ରକାଶ କରିହବ କି ପିଲାମାନେ? କରିହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା 5 ସିନା 3 ଥର ଅଛି କିନ୍ତୁ 2 ଥର ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ 3 ଭାଗରେ 3 ସମାନ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ 5 କୁ ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ 500ଟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ତ ଏମିତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା କି ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯଦି y is equal to x cube ତେବେ x କୁ y ର ଘନମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ? NQ ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍ ହଉଛି n ନିଜେ। ମାନେ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରକାଶ କରାହେଇଥିବ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍ ହଉଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ? ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଘନମୂଳର ସଂକେତକୁ କେମିତି ସୂଚାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ନାଇଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଆଜି ଯେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମାନ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଲୁ। ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତୁମେ ମାନେ କେତେ ଭଲରେ ବୁଝିଛ, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ହଉ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 64 ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4। ଏଥିରେ କିଏ ଘନମୂଳ ଅଟେ? କ ରେ ଅଛି 64, ଅପସନ ଖ ରେ ଅଛି 4, ଅପସନ ଗ ରେ ଅଛି 6, ଅପସନ ଘ ରେ ଅଛି 10। କହିଲ ଠିକ ଉତ୍ତରଟା କଣ? ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 4, ନାଇଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ଦେଖିବା ଆଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 1000 ର ଘନମୂଳ କେତେ ହେବ? ଘନମୂଳ ଆମେ ବାହାର କରିସାରିଛୁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ରେ 10, ଖ ରେ 1, ଗ ରେ 100, ଘ ରେ 11। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ପିଲାମାନେ, କଣ ଉତ୍ତର ହେବ? ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତମେ ଶିଖି ସାରିଛ। କୁହ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଉତ୍ତର ହେଲା 10। 10 କୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଥର ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳ କେତେ ହବ? 1000 ହବ, ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 216 କୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆଚ୍ଛା, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। କ ରେ ଅଛି 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3। ଖ ରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3। ଗ ରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2
3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3। ଘରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଘ ଅପସନ ରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2। ଘ ଅପସନ ରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2। 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3। 3ଟା 2 ର ଗୁଣଫଳ ଗୁଣନ 4ଟା 3 ର ଗୁଣଫଳ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ପିଲାମାନେ, ଆଉ କୁହ ୟାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗ। 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2। 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3। ମାନେ 3ଟା 2 ର ଗୁଣଫଳ ଗୁଣନ 3ଟା 3 ର ଗୁଣଫଳ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲୁ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।